Ya, assalamualaikum, Mas Bro. Ketemu lagi. Ini bolang lagi, Mas Bro. Bolang lagi. Daripada di rumah, Mas Bro, mikirin masalah kehidupan tidak ada habisnya. Ya, bolang aja, Mas Bro. Biasa, Mas Bro. Nih dengan teman-teman saya palesan. Ya, begitu aja, Mas Bro. Cari tempat dulu, Mas Bro. Ya, di sini aja, Mas Bro. Coba cari keberuntungan lagi, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Strike. Strike. Mulai. Ya. Ayo. Oh, strike. Bro. Tarik. Strike. Strike lagi. Mulai. Mbak telepon ya? Strike, Mas Bro. Wih, strike lagi, Mas Bro. Tak pangan tambahan. Tak pangan. Teman. Ya, cari temannya, Mas Bro. Mana mas aku ya? Strike lagi, Mas Bro. Strike anakan. Ale. Dorana. Arek gede wi, arek gede.
guys. Sambil mancing. Oh, setrek lagi. Wih, baby. Baby. Oh, iwak betok. Mas Bro, iwak betok. Baby betok. Apaan? Ya ora kena lho koyo ngono. Ya Allah. Kita ya. Tangan. Setrek Mas Bro. Neneknya Mas Bro. Setrek lagi Mas Bro. Nggo wawing tok ngono kan. Lah, Arek. Wis berapa menit? 40. Boleh. Ayo, Nanti. balik rencana. Bisa nang dukur ya. Kok Orang iseng mangan. Waduh tak mangan. Iya, kari wak ono to? doa. Digoreng wae. Nah. Ah. Sulitku hapus kenangan bersama. Kondoli. Kondoli lo. Tarik. Alah. Alah. Dah habisan. Agak teko ya. Wis, kamu masuk. Mana ndi? Sulitku menghapus kenangan bersama.
Setrek lagi mas bro. Mantap mas bro. Iwak betok. Betok lagi mas bro. Gila kamu Radit. Gue. Oke. Nah. Satu kali lagi. Satu kali lagi mas bro. Itu Mas Radit itu. Pangan. Udah. Tuh. Untuk Mas Bro ngomong itu. Dari ki wae tak tuh. Untuk Ya, umpannya habis mas bro.